Oh, kinsa tong gustong magpatabang sa kuha sila mga patubig ay mo kaulaw, i-chat lang ko ninyo para kamo diha matabangan ako. Kay usahay na uban nga dili na makailang mga water system, naara ko dire. PM lang ko ninyo sa kuang messenger, muanha dayon ko. Basta di lang kayo layo, sa kutob lang sa kong makaya, no. Kay at least makatabang pud ko sa inyong kinahanglan sama sa ato diha sa palok purok size, no, o purok utso. Ang purok utso karon nakaagas na, pero ang katong purok size murag dili pa jud kay atong tubig dili pa kayo siya fluent nga nakaagas kayo, kay murag ang elevation hapit ra magtupong. So abot-abot lang ta ha, kay para makatabang ko sa inyo ha, di lang gyud ta dayon magdali, makatubig lagi mo tanan, no. Shout out tayo ko diha sa atong mabtikon nga nagdumala sa atong patubig diha, no, labi na sa ato ang Coop, no. Kay at least nakatabang ta, no. Kay daghan buwan nga nang tubig diha dapita karon, kay tungod kay naguba ang atong main line, kailangan ayuhon. So almost 1 month na ko da nagsige repair, no. Usay makauli ko alas 6 na sa gabi para makatabang lang jud ko sa ilaha. Nya karon kinahuman naman naot ko makaatong tubig kaluy-an maabot diha sa purok size para aduna tay gamit karong Pasko, di ta maglisod sa tubig, no. Usa pa kami po diri sige mig pang repair og tubig, ang mga po diri nga barangay labi na diri sa mga purok wala pud may tubig, no. Kay saon ta man layo kaya tong source, almost 7 kilometers gikan diri sa moa. So karon nagpaabot lang pud mi sa mong mabtikon na kapitan nga matabangan pud mi niya sa mong kinahanglan rin nga tubig, kay daghan-daghan jud pud mi diri nga nanginahanglan og tubig. So kadto ra, dahang salamat, no. God bless og may gabi.